अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन इरशाद भट्टी ने कामरान शाहिद के शो में मियां जावेद लतीफ के क्लास लगा कर रख दी। और ये नाज़रीन, ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। भाईजान, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम ममालिक की हालत क्या है कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने जोगे हैं ये मुस्लिम ममालिक। मुस्लिम उम्मा तो OIC तो अरब लीग तो 2.25 अरब इंसान। अच्छा, थोड़ी इस गल ते मियां जावेद लतीफ साहब भी हंसे ने, पता नहीं गुस्से च हंसे ने या खुश होकर हंसे ने। जी कंटिन्यू। आप अंदाज़ा करें कि अब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को, तो बस मुस्लिम उम्मा फिर अल्लाह ही हाफिज है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को। तो और ट्रंप साहब भी हैरान होंगे कि मुस्लिम उम्मा, खुश होंगे बल्कि कि मुस्लिम उम्मा ते वक्त आ गया। बहरहाल शुक्रिया इसमें अदा करना चाहिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का, शुक्रिया मार्का हक का, शुक्रिया पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक नेवी का कि हम किसी जोगे हुए, किसी काबिल हुए और हम फिर से पाकिस्तान को वो जो उसका खोया हुआ मकाम था वो दोबारा मिला। और पाकिस्तान इस खित्ते में और इस दुनिया में अब एक लीडिंग रोल पर है। और हालत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम उम्मा वो पिंड दे चौधरी नहीं से मिलन जाते जिले सारे ईद वाले दिन सारे 10-15 इकट्ठे होके और फिर गल्लां करते सन। चौधरी साहब ने मेरे नाल पूरा हाथ मिलाया, चौधरी साहब हाल भी पूछा, उसे कह रहे मियां दस तेरे पुत्र दा की हाल सी। यानी मुस्लिम कोई हाल रह गया इनका कि यानी ये किस पे बात कर रहे हैं। लाखों, जो लाख के करीब जो शहीद हो गए हैं गजा में, कब्रिस्तान बन गया गजा का, हजारों माजूर हो गए हैं, लाखों खुले आसमान तले पड़े हैं, 5 मुल्कों पर इसराइल जारियत कर चुका है, हमले कर चुका है, कतर पर हमला कर चुका है। और ये बात किसकी हो गई है, 48 यरगमाली रिहा करवाएं भाई। और भाई जो पूरी लाखों यरगमाल हो चुके हैं, जो 5 मुल्कों पर दहशतगर्दी हो चुकी है, उधर कोई तवज्जो नहीं। और मुस्लिम उम्मा का हालत ये है कि सारे अपनी टाइयां सूट इस्त्री करवा रहे हैं कि हमने आज बाबा जी ट्रंप साहब से मिलना है। और यही बड़ी खुशखबरी है कि आप बाबा जी ट्रंप साहब इनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा छड्डो जी, वक्त है कोई नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे ही बुला लो और बुला के ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ डांट डपट करनगे और वो पतली गली तो निकल जाएंगे। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद बाबा जी ट्रंप साहब आज कोई फार्मूला देंगे, कोई बात करेंगे, कोई बात बताएंगे फलस्तीन के मामले पे उन्होंने नहीं दी। सही, क्या होगा आगे, क्या होगा। अब एक बदकिस्मती, बदनसीबी देखिए कि एक तरफ बाबा जी ट्रंप साहब खुद को पीस मेकर कह रहे हैं कि 7 जंगें रुकवाई, लाखों लोग बचाए और मैं नोबेल प्राइज का असल हकदार हूं, असल और वदिया खोए मलाई वाला। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब गजा में नस्ल कशी की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनका फोकस हमारा, मेरा ख्याल अगर ट्रंप और फलस्तीन अमन करा देना तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उसको। क्या ख्याल है भट्टी साहब? ये तो आप वैसे वो कराएगा नहीं। और दूसरी तरफ वो नस्ल कुशी की तरफ तवज्जो दे। एक तरफ एक के बाद एक मुसलमान फलस्तीन को तस्लीम कर रहा है और दूसरी तरफ गजा में कत्लो गारत जारी है और नस्ल कुशी जारी है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं इस दुनिया का कि एक तरफ नेतन्याहू जिसे बैन अल-अक़वामी जराइम की अदालत का वो इश्तिहारी है, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीकी चाकरियां कर करके इसराइल की जबान बोल बोल कर आज उसे वीजा ही नहीं मिला था, अब वो वीडियो लिंक से उसे खिताब करना पड़ा है। एक तरफ आज वैसे बाबा जी ने एक बात ठीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा दा हाल की ये छड्डो पर किस वास्ते बनाया है, ठीक कह रहे थे। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ये मान चुका है कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है गजा में, और दूसरी तरफ इतने जोगा भी नहीं है कि किसी को दवाई पहुंचा सके या खुराक पहुंचा सके। और जो आखिरी बात कामरान भाई, जो सबसे दुख की बात है कि एक तरफ इसराइली कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना को नस्ल परस्ती की वकालतें करने पर बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने नापसंदीदा शख्सियात करार देकर दोनों पर पाबंदी लगाई हुई है। स्पेन ने इसराइल से तिजारती और दिफाई तल्लुकात खत्म कर दिए हैं। नॉर्वेजियन वेल्थ फंड ने 34 इसराइली कंपनियों से सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा खाली मुजम्मता शहबाज शरीफ दी क़यादत और मुस्लिम उम्मा खुदा दा खौफ करो, जे शहबाज शरीफ दी क़यादत तुसी करना सी तो किस तेल बेच दियो, सारा दे दियो, फारग कर दियो सारा। भट्टी साहब, आप कुछ क्रेडिट देंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो दिफाई पैक्ट हुआ है उस पे?
جی اس میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو کریڈٹ دوں گا, اور اس میں فوج کو کریڈٹ دوں گا, اس میں پاک فضائیہ کو کریڈٹ دوں گا. شہباز شریف صاحب تک کی کریڈٹ ہے. شہباز شریف صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی. ایک انہوں نے ہاں موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیکیور لائن, جس پر وہ انہوں نے یس اور نو کیا تھا. دیکھیے زندگی میں یاد رکھیے, جب بھی کریڈٹ کسی منتخب وزیر اعظم کو ملتا ہے تو یا جمہوری وزیر اعظم کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے کہ عوام کی طاقت سے وہ آیا ہے, اخلاقی قوت سے وہ آیا ہے. شہباز شریف صاحب تو وہ مشاہد حسین سید نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ وہ مہمان اداکار ہیں, اور ایک دن کتاب لکھیں گے شہباز شریف صاحب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد, ہونا تو کوئی نہیں ریٹائر انہوں نے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھیں گے کہ میں بھی وہیں تھا جب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی, میں بھی وہیں تھا جب جنگ لگی ہوئی تھی, تو میں بھی وہیں تھا جب سعودی عرب میں پیکٹ ہو رہا تھا سارا فوج کی وجہ سے اور آصم منیر صاحب کی وجہ سے, تو میں بھی وہیں تھا. تو یہ میں بھی وہیں تھا والا اگر آج لیڈ کرے گا تو بھائی جان اس مسلم امت نو آج تو بعد میرے اللہ تا انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ٹھیک ہے, دا مطلب ہے پھر مسلم امت نہ رہو, جاگدے رہو, سواری اپنے سامان دی خود حفاظت. بالکل ٹھیک ہے. بھائی جان اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم ممالک کی حالت کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے جوگے ہیں یہ مسلم ممالک, مسلم امہ تو OIC تو عرب لیگ تو 2.25 ارب انسان. اچھا تھوڑی اس گل تے میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہنسے نے, پتہ نہیں غصے سے ہنسے نے یا خوش ہو کے ہنسے نے. جی کنٹینیو. آپ اندازہ کریں کہ اب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو, تو بس مسلم امہ پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو. تو اور ٹرمپ صاحب بھی حیران ہوں گے کہ مسلم امہ خوش ہوں گے بلکہ کہ مسلم امہ تے وقت آ گیا. بہرحال شکریہ اس میں ادا کرنا چاہیے آپریشن بنیان المرصوص کا, شکریہ مارکہ حق کا, شکریہ پاک فوج, پاک فضائیہ اور پاک نیوی کا کہ ہم کسی جوگے ہوئے, کسی قابل ہوئے, اور ہم پھر سے پاکستان کو وہ جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا وہ دوبارہ ملا, اور پاکستان اس خطے میں اور اس دنیا میں اب ایک لیڈنگ رول پر ہے. اور حالت یہ ہے کہ الحمدللہ دوسری طرف, ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم امہ وہ پنڈ دے چودھری نہیں سے ملن جاندے جلے سارے عید والے دن سارے 10-15 اکٹھے ہو کے اور پھر گلاں کردے سن. چوری صاحب نے میرے نال پورا ہاتھ ملایا, چوری صاحب حال بھی پوچھیا ہو سکیا رحمیاں 10 تیرے پتر دا کی حال سی. یعنی مسلم کوئی حال رہ گیا ان کا کہ یعنی یہ کس پہ بات کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا فیصل وڈا نے عظمی بخاری کو دھوکہ رکھ دیا. ویورز ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.